Но вот сейчас подошел и взрывается Сири. Опа! Nie było niczego. Tą galę. No proszę, teraz kapitalnie. Jest kontra, tak jest. Zapłać. To już po walce, proszę Państwa. Seperti inilah ketika Daud Yordan hancurkan petinju tak terkalahkan. Mereka yang belum pernah kalah akhirnya menemui kekalahan pertamanya. Tidak hanya sekali saja, Daud Yordan berhasil mengalahkan petinju tak terkalahkan. Bahkan sudah berkali-kali. Dan kali ini Sport Factor, member olahraga, merangkum siapa saja yang sudah dirusak rekornya oleh Daud Yordan. Petinju pertama yakni petinju dari Rusia, Pavel Malikov. Sebelum melawan Daud, Malikov mempunyai rekor 13 laga tanpa kekalahan. Dan ia merupakan pemegang sabu WBO Interkontinental di kelas ringan. Bahkan sebelum melawan Daud, Malikov diprediksi bakal mudah mengalahkan Daud. Apalagi duel ini berlangsung di Rusia, yang tak lain adalah markasnya. На кону стоит пояс WBO Intercontinental. Его соперник из Индонезии Дауд Йордан очень серьезный. Dan benar di ronde pertama ini Malikov sukses memberi perlawanan yang sengit. Двойка от Павла Маликова. Хороший джеб. Исполнение Маликова и хорошая серия по защите, но тем не менее за первый раунд. Вот взрывается. Опасная двойка от Йордана. Он умеет, он знает, как это делается. С раунда вот так и Йордан тоже взрываться. Вот как сейчас. Хорошо нас. Tak terkecuali di ronde kedua, Malikov masih terus menggempur Daud. Напомним, что победитель поединка. Он часто выезжал и в США, и в другие страны. Геррера после первого, по-моему, хорошо сейчас оттянулся после левого прямого и добавил. Он работает. Он уже включился, он работает и... У Павла Маликова. Хорошее попадание. Да, есть. Да, и потрясен Йордан. И попал на опережение Маликов. Namun saat di ronde ketiga inilah Daud Yordan mulai menaikkan ritme permainannya. Третий раунд из 12 запланированных. Павел Маликов. Идти вперед Дауд Йордан. Оказывает давление. Dan duel ini kini semakin sengit. Ударом Маликова. Быстрые руки и может упереться. Namun sayang, di ronde ke-6 inilah Daud Yordan akhirnya berhasil ditumbangkan. И побольше. Отличное попадание от Павла. Да. И поработал корпусом, защитился. Больше ударов. Beruntung ia masih mampu bangkit. Dia kini bakal KO di ronde selanjutnya. Daud malah tampil lebih agresif lagi. Ну, у Йордана появляется работа передней рукой от Павла Маликова. Вот здесь пропускает апперкот Йордан. Yang akhirnya di ronde ke-7 inilah Daud mampu membalasnya. С Павла Маликова. Но мы видели на повторе, что там и Дауд. Но вот сейчас подошел и взрывается Сири. Опа! Не было ничего. Namun sayang, wasit tidak menganggap itu sebagai takedown karena hanya terpleset. Daud yang sudah mulai menggila, akhirnya di ronde ke-8 pukulan kerasnya tepat mengenai ulu hati lawannya. Да, но вот так вот пока сейчас кажется посвеженьких курсах. Опасно. Тяжелый удар по туловищу. Yang akhirnya sang tuan rumah tak mampu melanjutkan laga. Dan ini adalah kekalahan pertama bagi Malikov sepanjang karirnya. Dengan kemenangan itu, Daud pun meraih gelar kelas ringan WBO Interkontinental. Petinju kedua yang mampu dirusak rekornya oleh Daud yakni petinju dari Filipina, Lorenzo Villanova. Lorenzo mempunyai rekor cemerlang yakni 22 kemenangan tanpa kekalahan. Dan 21 kemenangan itu ia raih dengan KO. Tak heran, duel ini diyakini bakal sengit. Pasalnya, keduanya merupakan petinju yang suka membuat KO lawannya. Dan benar saja, saat ronde pertama baru dimulai, Daud berhasil ditumbangkan. Meski berhasil bangkit, namun Daud terus digempur oleh lawannya. To jest naprawdę wysokiej klasy akcja, ale teraz proszę.
Siła fizyczna kautować Indonezyjczyk, a ten już doszedł do siebie. Teraz szczelnie blokuje uderzenia rywala, chociaż na moment opuścił prawą rękę. Beruntung, Daud masih mampu bertahan dari gempuran itu. Solidnym Diego Ledesmą mającym na koncie 16 WB. IDS jednym z kolejnych, ale nie. Daud yang kala itu diyakini bakal KO, namun di ronde kedua Daud malah mampu membalasnya dengan menjatuhkan sang lawan. 30 listopada ubiegłego roku to była ta sama gala, na której Krzysztof Diablo-Wodarczyk rozprawił się. No proszę, teraz kapitalnie prawy. Mówiłem, że bokser... Meski berhasil bangkit, namun Daud kembali meruntuhkannya. Jest kontra, tak jest. Zapłacił. To już po walce, proszę Państwa. Yang akhirnya wasit memilih untuk menghentikan laga. Trzeba walczyć. Nie, ale jednak... Terlihat sekali betapa gembiranya tim dan ofisial Daud Chino Yordan. Od takiej właśnie broni, tak było z Lorenzo Villanuevą. Dan ini adalah kekalahan pertama bagi sang raja KO Filipina itu. Lanjut petinju ketiga yang mampu dirusak rekornya oleh Daud, yakni petinju muda berbakat dari Thailand yang masih berusia 18 tahun, yakni Ratchata Kaupimai. Petinju muda Thailand itu masih menjalani debut 7 laga dan belum pernah kalah. As a pro, he is undefeated in 7 fights. 7 wins, 4 big wins coming by way of knockout. Meski duel ini berlangsung di Thailand, namun tak mengurangi ketakutan seorang Daud. Malah saat di ronde pertama, Daud mampu memberi perlawanan yang sengit. Tak terkecuali di ronde kedua, Daud masih mampu mendominasi pertandingan. Saat di ronde ketiga, Ratchata berusaha untuk keluar dari tekanan itu dan berjuang membalik keadaan. Namun sayang, di akhir ronde ini ia malah mendapat pukulan hook kiri keras Daud. Ratchata missed a shot against Daud over there. Daud throwing multiple shots. Ratchata seems to be a little vulnerable. Di laga ini terlihat sekali bagaimana pengalaman yang berbicara, karena di ronde keempat Daud masih jauh di atas anak muda berbakat itu. Bahkan Daud hampir saja membuat lawannya sempoyongan. Daud with multiple shots at Ratchata. Ratchata holds on tight. He ducks and he bobs and weaves. Daud with a strong left hook against Ratchata. Some serious leather. Ratchata wobbled over there against the ropes. Wonder if the ropes prevented Ratchata. Daud going in with the attack. The clock is ticking. Time is running in this round. The referee stands by and... Pada ronde kelima, Daud benar-benar membuktikan pengalamannya. Serangan Daud membuat sang lawan tak berdaya. Hingga wasit akhirnya menghentikan laga. Dan ini adalah kekalahan pertama anak muda berbakat itu. Sangat disayangkan karena masih terlalu dini bertemu dengan sang mega bintang tinju Indonesia itu.